listening the Barry Anak Baran podcast. So what's up guys, it's Ben Abari Mini tuning into the Ben Abari podcast. Talk about real life stories from real people. It's available on YouTube, Spotify, per podcast. Those of you who haven't subscribed, please click subscribe. If you haven't shared any of my videos, go and click share. If you like any of my videos on YouTube, Spotify, per podcast, tell your boyfriend, girlfriend, aku suka podcast tu. Layan podcast tu. I have a guest of mine here who is a singer, a bidaya singer. Nya malu nya pada adiknya business owner, but I'm just gonna tell that she's a business owner and the leader of a band. Who am I talking about? Is Valerie Tiam. Welcome to the Brand of Wine podcast. Hello. Hello, Barry. Hello. Finally, I have the chance to sit here and talk to you. Nah, berapa lama dah plan dah? Aku rasa dari tahun lepas. Last year lah. Last year. Last year. Oh my god, dah lama lah. Last year, I remember I approach you kau macam, okay, to be honest that night nak, aku si tahu mau approach siapa, guest list ku dah habis, kau macam, cubalah invite Valerie try. Try, ya mau. Okay, on. Mau tapi ialah jarak perjalanan. Yes, sir. And then last year, apa nama? Last year, I hope you don't mind. I'm sharing this. Tapi last year you belum ada kereta nak. Belum, betul. Tak ada bau Cina sikit. Yeah. Dah bagi. Saya sangka je sebenarnya. Amen. Tapi masih juga belum benar-benar membawanya teh. I see. Sebab aku dah biasa jadi penumpang sebenarnya. Jap, tu bawa ada lesen ke apa tak? Saya dah lah, aku Oh, dah lama lama dah lesen. lah. But lama aku si drive like since 2000 berapa aku dapat lesen 2018 kau. So lama aku simak lah. Sejak aku selalu scratchkan kereta laki ku. Apa perasaan kita selalu kena scratch? Anyway, yeah. So, hi Valerie. Hi. Welcome to the podcast. Thank Finally, you for having me. Finally. Yeah, Yeah. Macam ni, how was last night? What did you do last night? Sini Last pergi night, mari. mari kah? Aku belagu macam biasa gig. So I have gig dekat Samarahan Country Club. Terrace Bar. And then I have gig another. Pasal aku pecut pergi shooters. Macam lah menjalankan kerja sebagai seorang penghibur. Yeah, tugas hakiki. Yeah. Yeah, sebagai seorang penghibur. How long has that been as a singer? I think. Lu tanya terus Nanya terus lah. Siapa? Since 2015, 2014 kau aku dah ingat dah. Lama gila dah. I think like neto aku dah 29. Time mungkin umur aku dalam 18. After school lah. Yeah. Still staying dekat poli. Aku budak poli. Oh, okay. Then since poly, I mean, is singing part of the blood? Macam Roxy kah? Yeah, start from family. I use the same as well. I think my mom's side lah. Dia orang suka nyanyi. Like mostly my aunties, my uncles. Dia orang ada apa orang cakap suara lah. Macam tone suara yang cantik lagu. So I think from there because I don't know, my father bukannya seorang penyanyi pun. So in my family, my mom side kan, I the only one that pursue my career in singing. Okay. Besides you, ada adik-beradik lain yang into singing? No, only me. Just you. Yeah. Okay lah. How do you? Aku mau tanya lebih piklat lo. Kita main tak lah. Alu rush. Yalah teh, alu nak rushing. Alu nak terus. Yalah, alu nak sambung ya masalahnya. Aku pun dah on break from podcasting for a month dah. For a month. Gawai bah. Yeah, of course. So, kita kena cerita pasal gawai. Macam ni gawai dek? Gawai. So far okay. So far so good. Macam biasa gathering with the family. But this time aku suka bila gawai perayaan macam tu because I have the chance to macam gathering with the family lah. Big family because my mom side family may orang sangat besar. So mostly kami orang gather time perayaan macam tu. And then tahun tu aku si mabuk gila sere. si Kena waiso. Kontrol lah. Kontrol lah. Banyak rumah aku sempat pergi tapi sehal kelak ada lagi gawai. Yalah. Tapi gawai kali tu macam sunyi sikit tu. Sebelum ni. Kata aku lah mungkin aku si berjalan gila kot. I see. So okay, I gonna ask you this. Yeah. Compare Christmas dengan gawai. Which one you prefer gitu? Ni yang you rasa best kan. Moon Christmas aku suka bila ada orang ada pola family reunion. Mula aku happy. Right. Thank Christmas. Macam kami orang mostly my family from
Semenanjung ada balik. Jadi bila kami orang mula family gatheringnya rami bah. Ya banyak family reunion sangat banyak. Ya yang mula aku macam tertunggu-tunggulah. Kami orang gathering makan-makan macamnya. Mun gawai best juga sebab dapat ngabang dengan kawan-kawan, pergi rumah kawan, pergi rumah family macamnya lah. So bagi you macam dua-dua okay? Dua-dua okay lah. Okay. Chinese New Year pun okay. Sebab tiga lah, sama tiga nak. So your father is a Chinese? Father ke Chinese. Your mother Bidayo? Ya, Bidayo dari Penrisen. Mak aku dari Kampung Simboh. Simboh ya. Dak meting-meting lah kah? Meting yes. Okay. Ya aku tahu. Aku bau. Bau kau doi lah. Doi. Ogit doi. Yeah. So mun meting-meting nak aku sih almost the same. Ya. Tapi aku sih faham 100%. Me orang is Bidayo Bestang. So kami orang ditunggah Bestang lah. Bestang. Meting. Yalah. Dagi ada sih. Dagi ya sebelah Pedawan. Okay. Kami orang masih depan sikit. Batu 14 je sejauh. Sejauh dari Mambong, kita Mambong. Tahu. That's the best thing about mun kampung dekat Mandai. Beli sehari je. Betul. Nang benar. 45 minutes. Ya. Dari Semarahan lagi dekat mau pergi Jalan Kelingker. Ke jalan belakang kan. Ya. Okay. Cukup pesagawai. Okay. Kelak sambung lagi. Okay. For those of you who have watched this podcast, you know what's up already. You know the segment is about. But if you're new, this segment is where we want to know the guests of the day. So for Valerie, I'd like to have her to choose 2 cards here out of the 6. We have dreams, expose, beliefs, self-awareness, courage, and life lessons. Okay. Choose 2. Any? I don't know which color. Any color. Pilih. Okay. Sikit lagi. Purple is self-awareness. Green. Okay, boleh. Okay. Macam susah aku nak jawab tu Okay. Cuba aja. Okay. Start. Where in your life are you living in a bubble? Okay, apa maksudnya? Ya teh. Living in a bubble. Jap, aku Google. Where in your life are you living in a bubble? Living in a bubble. So deep this English saya dah. Aku mesti faham tak? Living in a bubble meaning. Okay, kita tanya Mr. Google. Mesti aku tukar sih. Lu tukar. Nya macam you sorang-sorang ya. You completely isolated from what is happening all around. Macam aku dalam dunia aku je gitu. For example, okay, aku main TikTok, aku dalam dunia aku malas nak acung. In your life are you living? Maksudnya mungkin ada time aku down, aku semua surrounding by people kot. Boleh je. Where in your life are you living? Ya macam aku semua orang kacau space aku. Tok time aku, this is my me time. Okay. But where in your life? Boleh tukar? Mau tukar boleh juga. Tukarlah. Aku stop apa? Macam aku suka melupakan benda yang si happy. Faham. What belief will you want to pass on to your children or grandchildren? Belief what kind of belief? Kepercayaan. Values ke apa moral values. Yang penting dalam hidup ni kita kena tahu adab. Ya kau macam yang tidak. Boleh je. Dah. What belief will you want to pass on to you? Tak. Pakai English je dah lah. Siapalah. Entam je. What belief will you want to pass on to your children or grandchildren? Always macam jangan lupa lah. Apa-apa kita pola, kita mesti ingat dengan Tuhan. Sebab rezekinya datang dari Tuhan. Amen. Walaupun kita kadang-kadang kita down, kita rasa nak give up, jangan give up. Betul. Sebab tanpa failure, benda yang fail kau sekan sampai ke diri kau yang berjaya. Saya kan berjaya kan. Ya. Betul. Believe jangan lupa mun kita ada agama peganglah pada agama ya. Walaupun kita si kuat. Sial, yang penting kita ingat Tuhan lah. Amen. Senyum Tuhan Yesus dengar. Walaupun saya bukan seorang yang alim. Siapa? Yang penting ada semayang. Ya, betul. Betul, amen. Okay, next question. Next card. Okay, when did a guardian angel show up in your life? Tu susah aku dah jawab. Tukarlah. Any guardian angel see in your life? Ya macam guardian angel. Desi. Best friend aku time aku emo nya tiba-tiba call aku. I think guardian angel. I think
the only guardian angel yang aku rasa sampai kena tu ada my mom lah my mom. Aku kan husband deh ya, aku cabiat. Ya second. Okay. Mom lah, my mom. Your mom lah. My mom is because everything I share with her, even though macam kadang-kadang aku down nak, so most stories aku sip pada bulak mam ku lah. Jadi mostly aku memang share dengan dia. Aku sedih, aku nangis, aku nangis, aku happy, aku memang share dengan dia lah. So I think because dia jaga dia kecil kan, so she's the only guardian angel yang wujud sebelumnya aku berlaki. Faham? Sampailah aku berlaki masih jawabnya lah. For Oh, me lah, my mother is a guardian angel. mommy girl lah tau. Yes, mommy girl. Okay. Okay. Now that you talk about your mom nak, aku pun Yeah. buat cerita sikit about my mom. Okay, this story actually happened last year where I had a relationship with the girl. Okay. But relationship yeah, it's not a relationship that what my parents wanted. Yeah, agak complicated lah. Yeah. Especially in Malaysia. Okay. Okay, Yeah, faham. you know, I know lah. Yeah, I faham. So bila my mom found out about the relationship, macam a bit sad about it, a bit emotional. Kepada dengan mak aku, we broke up dah. Tapi sebenarnya masih juga apa nama? Sneak out, keluar. So now you bukan betul terang lah. At that time aku belum terus terang lagi. So every time aku keluar dari bilik, every time aku nak keluar from this house, mak aku dari jauh nyakan jeling. Bisnes kau. Keluar dengan kawan ni nyasik. Sebelum tu nyasik pernah tanya lah. Every time aku keluar sebelum tu dengan kawannya just okay. Time talk ya macam kawan ni dari sini pergi sini. Kau apa balik. So, wow, okay. So goreng-goreng lah aku tak. Tapi time aku lock kunci pagar, time aku buka pintu, time aku nak start kereta, aku macam shit man. What did I do, you know? I feel so sad. I feel sorry for my mom. Yeah. And then a few months later, coming out break, and then that's when I patch things up with my mom. Kena talk, my relationship with my mom pun okay juga. And yeah. Situ aku sini aku nak pergi with this story. But yeah, I feel like because you know moms usually knows best for the yalah kids. Betul because I understand this because yalah past relationship mengajar juga like banyak benda lah. Bila kita si dengar cakap mak tu, ada juga mak betul. Memang ada mak kadang-kadang nyesik faham kita. Yes, ada. yes. Tapi kita boleh talk lah. Macam kakak dengan mak, kena mak rasa macam tu lah. So we explain ourselves juga tu her. Dia akan faham lah. Yeah. Sebab macam ni pun I think rezeki kita semua datang daripada orang tua. Yes. Doa orang tua. Yes. Jadi kalau aku jenis yang susah mau bulak mak aku. Mun aku ada masalah dengan kawan-kawan ke ada masalah dengan hidup aku, kadang-kadang aku rasa down. Memang aku rasa down. Macam aku akan kelakangannya, tapi kadang-kadang sedih juga lah. That time aku macam rasa macam you know, sometimes kita human memang ada rasa down yang kita dapat explain dengan orang. Kita memang akan luah dengan kita punya mother. I think lah mostly anak-anak lebih rapat dengan mak lah. Kan. Sebab ibu kan. Tapi aku percaya lah if kita sik bulak, walaupun nyasik restu hal macam kita ada benda nyasik suka, kalau kita kelakar yang sebenar dengannya akan faham lah. Ibu kan yang benar tu take times lah. Yalah tak. So ni tu lah. Aku ada this okay. Siapa yang dengar podcast tu, you know what's up lah. Sampai si tahu. So I don't know, I want to ask your opinion. Since you and I we're both mommy pun you're a mommy girl, I'm a mommy boy. Mak aku actually shit. I'm gonna expose myself here. Mak aku, she's interested to to couple me with someone. Okay. Tapi aku macam Dot tiga. So if you are in my situation, would you go for that person? Macam asyik pala. I mean, okay. Singapore situation macam tu. Okay. Most of my family members pun okay je with this girl. It's just aku je macam. That girl like you? Likes you? Tahu. You don't know. Aku tahu. Dulu kami orang pernah keluar. Tapi aku after that first night kami orang keluar, aku just sorry, I don't think this works out. This was in 2017, 2018. And then gawai tote. Family ku pergi rumahnya. So adikku lah, shit man. Adikku dah suka yang kacau aku macam
Pergi Tapi aku macam Lagi berfikir. If you're in my situation macam ni. If I tak ada rasa cinta dengan orang tu, what for I continue? Okay. Because maybe you can explain it in a good way. Maybe you can try. So kena tu kan banyak macam kahwin cinta after marriage kan. Marriage kan. Yeah. Benda yang wujud kan. Jadi Cinta selepas kahwin. cinta selepas kahwin. So aku rasa macam actually benda boleh grow lah. Ya lah. You tengok mungkin you boleh bagi chance kah if macam betul-betul your parents like this girl. Apa yang ada sampai people macam my parents like really like her but kenapa aku belum ada rasa. So you can try. Mungkin you can try. Slow jadi kawan. If tak ada perasaan juga, then just go berkawan je lah. Sebab cousinku nyata penyakat juga. Cousinku tanya aku, apa aku dengar ke rumah perempuannya dengan family Kata orang merisik kah? Ada aku malah tak lah merisik. Kemarin just pergi dengan abang ya. Ada mak aku dari jauh. Dia dengar je pada. Yalah, pray for it padahal. Aku macam alamak macam ni tak. Cause okay, this girl ni ada qualities of dia nang ada wife pun material lah. Ya, pandai masak and all that stuff. Yalah the thing is aku sedar that spark, you know. Mungkin belum muncul because mungkin you Sikit. spend time with her. Sikit. You really spend time with her kot. Ya, okay, nya jauh, nya kerja KL. No wonder lah you kind of ada that kind of feeling. Okay, faham. Maybe sialah. Ya mungkin belum masa. Berapa umur you now? Ish. Terus nanya. Siapa pun podcast sebenarnya. Podcast mencari cinta ke apa? Aku 31. 31. Aku ingat 21. Mun 21. Amen. Aku pun mun 21 nak forever 21. Yes. 31. Okay lah, for a guy masih ada masa mencari. Perempuan sama umur aku. Perempuannya sama umur aku. Mungkin that's why kau rasa macam sebabnya sama umur aku lah. Mungkin kau prefer perempuan yang lebih muda. No, I know why. Yeah. Sebab kan ada some guy they prefer older girl kan. I mean my past relationships pun most of my exes pun biak-biak juga. Like biak setahun, biak 2 tahun. Now you can try maybe. Ni tahu ya jodoh you. Wife material kot. Yalah teh. Okay. Kan, cobalah. Kelak aku try. Nya suka kau sih. Kau belum tahu juga. I don't know. Tapi first time kau keluar nya macam dah hin. So selalunya perempuan tu nya kini tu perempuan mostly friendly lah berbanding lelaki. Kalau kita coba, kita tahu. Tapi punya berihinnya, ni tahu you can try. Macam lah aku tackle lelaki ku dulu. Boyfriend ku yang kini tak jadi suami ku. Wow, you start the mesti. Aku pun nunggu umpan juga yang start dulu. Kan kini tak from this to this. I mean, okay ba. I mean, to be honest, as a guy's perspective, I prefer girls to approach lah. Let's say umpan yang minat aku nak. Message je, padah je. Like I like you. Aku beri hint tau. Boleh je ba? I like you. Nya beri hint. Then kelak lah. Pandai lah talk lah. Kau pun boleh juga kau pergi siar di KL. Apa pola kau. Jom kita pergi makan. Kau try lah. Try to do some effort. Kan umpan suka effort. Mun lelaki saya ada effort tu macam sampai bila aku nak macam tu. Macam yalah. Perempuan mun aku suka effort lah. Tapi okay, this is a debate lah online. Okay. Some perempuan yang akan rasa macam turn off mun effort dia terlampau too banyak much. Gila, too much. Macam ni effort ya. Okay, for example lah, message. Mun message selalu of course is a turn off lah. Tapi how frequent you want the text macam sehari-hari tu, the whole day aku busy kerja, and then after work rasa macam aku mau message-nya. Is it the right thing or tunggu lepas dinner bawa message-nya or how?
asal kau say ghostingnya je lah. Okay. Like maybe you say hi, I just get back from work. Dah dinner kah? Okay. Blah blah blah. Then you mungkin boleh bala. Aku tidur awal malam tu. Something lah. Sila perlu kau macam continuously. Bukannya kita jeman college dulu. Nak sikit message. Dah makan. Blah mak spam sik lah. Kita dewasa kan. Yalah, ya. Jadi boleh je lah. As long you jawabnya. Mun umpuan mun kau message. Ni kau si macam contohnya message kau nak. Kau si reply dalam few hours kah, few days kah. Ni macam kau perempuan yang akan lama-lama perasaannya fading juga lah. Yalah. Sebab kau sedar effort. Yes. Like maksud what effort yang kau maksudkan is like cara kau dengan date girl lah. Maybe mungkin yang career woman kan. Contoh sometimes share give and take kah. Dia kan effort lah. Macam ya lah. Sila kau macam boleh je kau effort yang rajin kah. Like mungkin mun dah berkahwin lah. Contoh give and take. Mun tengah bergerak pun boleh give and take lah. Macam give and take banyak benda lah. General lah. Damn, ada question ku tak ba. Lu lupa aku. Yeah. Okay. Since you've been performing in bistros, bars nak. Okay. Macam ni aku nak Lang cepatnya jam ke cinta pergi ke bistro. Jom, belum 4 lagu. Tu lagi masa bercinta tau. Okay. Okay, you as a performer nak. Okay. And then as a girl at the same time. Me as a guy nak. What is the perfect and appropriate way for me to approach a girl dekat bar? For example nak. Okay. Macam ni aku nak approach nya tu. Macam umpanya. Macam ni aku nak approach nya. What do you think I should do? What's the first thing? I think jangan obvious sangat lah. I mean like jangan kau macam cringe no. Macam hi, I just mungkin ada kenalan kau dekat. Maksud kau random person ke stranger lah, totally stranger. Total stranger kan yang duduk depan. Yang dengan kawannya. Okay, example lah. Tok dah selalu dah. All the time. Aku selalu, I face this many times. Tapi aku malu. Okay, me with my group of my boys. Yang puannya with a group of girls. Aku akan minum, layan, cheers. Aku nangga, yang puannya nangga aku juga. Tapi 3 seconds je, dia nangga kau lain. Aku nangganya, dia nangga aku. Tapi aku malu. Malu and at the same time, aku takut dia dah gerek. Because you never know bah. Ya masalahnya. Aku takut tiba-tiba aku approach-nya, tiba-tiba laki yang datang dari toilet. Apa kau cok gerekku? Kan. Tapi mun ni tahu lakinya sebelah ya kan. Contoh lah. I think like mostly kita selalu pergi tempat bayang. Tempat yang kau approach aku tak nak. That kind of macam that kind of environment. Okay untuk cheers. I think boleh je cheers friendly lah. Sebut je 99 ke. 99 ke. 5 food. Kita promote. Promote lah. Kita support local business. Yes. Macam 99 5 food okay. Kesnya open. Ya open. Cepat orangnya pun okay kan. So contoh lah 5 way. Aku dekat tepi tau. Aku table tu, punya table siap. Okay. What should I do if you as a lady lah? How do you want a guy to approach you? Jangan terlalu macam ni orang pada. Apa nama benar tu? Jangan terlalu macam apa guncukan ayatnya macam nak madah weirdo sik juga macam kau freak. Macam yo what's up? Just macam biasa aja. Hi, cheers. Macam lah. Just really okay. First time here kah. Just kelakar like kelakar lah. Sebab ada jenis perempuan yang malu kelakar nak. Ada yang jenis friendly, ada jenis just kelakar normal lah. Tapi jangan tanya umurnya berapa kah, kerja di mana kah. Just normally cheers lah. Macam selalu situ kah lepak. Macam lah. Just kelakar normally macam by the way my name is Barry. Contoh lah. My name is Barry. What's yours? Macam lah. Relax. Sila terus kita nak alum ada. Aku dah gerek engkau sik lah. Just kawan dulu. Ya. Langgar dulu. Ya. Macam lah. Tapi ya nak. I can imagine myself pula macam hi, my name is Barry. Apa nama dia? Hi. Can I have your Instagram? Hi, my name is Barry. Macam ni aja lah. Okay. Mungkin macam lah. Cheers. How you selalu pergi stok kah? Sila kau soalannya macam kah? Si boleh kah? Si bunyi si intonasi lah. Intonasi yang penting macam
Oh, selalu situ juga kah? Macam ya? I don't know. You selalu pergi stop kah? Cringe lah. Ya kata cringe. Ya kau dah macam ni oh. Hai, nama kami Berry. Hai, Iya, cheers. lu kami. Kami kita. Oh, I'm Berry lah. Okay. Okay, kami kita on ke off? Saya tahu dah, mun aku jenis yang memang macam tu lah. Aku kau. Mun nangalah situation I think I'm Berry. Macam ya kok okay kok. Okay, English lah. English I'm Berry. Okay, hi, I'm Berry. Hi. Your name tak? Ayu, pakai Ayu lah. Ikut situation. Dengan umpatnya macam ni jawab you. Hi, my name is Berry. Hi. Your name I'm is? Berry. Cheers. Kau cheers dulu Cheers dulu. Cheers dulu lah. Cheers. Okay. Agak meja. Cheers dulu. Hi, cheers. Tapi aku takut mun siap cheers pula. Sidak dengar aku macam siapa lelaki tu. Kau cheers di meja lain dulu juga. Jangan kau terus ke meja. Contoh lah, aku tahu. Kau cheers ke meja laki-laki dulu. Kau cheers. Macam lah. Si awkward Ya kan. Dekat batu aku tahu lah sama situasinya. Ya. Ni tahu you ada time you belagu you nak dengar laki try kacau umpan ke. Sedar lah. Ada kau. Selalu aku mun ada orang yang aku kakak je dah. Nya aku menjadilah. Tunggu pala aku mungkin hang sikit. Wow. Okay. Mungkin pemalu nak. That's the thing. Aku tak. Pemalu. Aku actually very introvert. Just senyum. Mungkin you macam ni ajak kah? Apakah? I don't know. Ya. Okay. Kadang-kadang kau akan rasa otomatik benda ya. Mungkin kau ada rasa crush dengan orang yang otomatik kau melakukannya. Banyak jual aku temu macam contoh aku selalu pada mun aku ada tertemu benda macam ya. Pergi agak je lah. Hai kah. Kadang-kadang aku yang pergi agak orangnya. Fuh, serious. Ya. Dan jadi sih. Aku tolong orang ada. Ada yang dah kahwin. Wow. Tapi dulu. Aku dah ingat banyak benda. Biasa. Lupakan. I think the amount of drinks you drink pun main peranan juga. Munya ada hang sikit. Dah malu ada saya dah. Rasa kemaluan ada saya dah. Sikit-sikit lah. Jangan too much juga lah. Jangan too much kok. Kan mabuk. Just relax je. Macam kau be a guy lah. Dia guy macam biasa. Ada jenis perempuan kan suka good boy, bad boy. Ada yang balance lah. Dua-dua. Okay, speaking of which. Valerie. Yeah. What is your definition of a bad boy? Bad boy tak semestinya perangiannya jahit lah. The look maybe. The kind of look macam the look. Nampak kes. Macam how like a husband lah. Macam yalah ni ada look mata steam aja. Halo tangannya. Ini bukan cuma mata. Okay. Yes, aku suka dengan gaya lah. For me important pasal lelaki lah. If pendapat aku lah, laki yang mesti ada hygiene-nya lah. Of course. That's the thing. That's the first thing. Si perlu kena handsome. Mun kau handsome, saya dapat deodorant pun saya dah guna. Like itulah. Frankly speaking lah pada anak. So hygiene lah penting. I mean like that guy tidak selekeh lah. Like kau contoh lah, kau mungkin pergi bar, kau selekeh rambut kau, saya terurus kau macam ni lah. Baju kau macam mana baju yang si appropriate with the venue. Si juga boleh juga. Ya penting mun pergi date mun pergi restoran. Sekarang kita pakai dress up yang macam pergi pasar lah. Contoh macam ya mungkin bar boleh je chill. I mean like the way you dress yourself lah. Okay. Represent yourself. Ya first date ni boleh pakai baju jersey. Are you jersey. Okay? Jersey. Mun laki first date nak pakai baju Liverpool ya kan? Contoh. Ya ampun. Just casual smart lah. Smart casual terbalik kakak aku. Smart casual lah. Macam cari benda yang gaya ya sesuai dengan diri kau sendiri. Macam ni lah. Macam dia pergi pandan Thai. Kita tiba pergi pandan Thai first date. Dia pakai dia datang lah. Okay, for example lah. Kau temu dekat online dating. Swipe. And then dia tiba-tiba datang dengan baju jersey, slow jeans and selipar. Off seat. Kita belum nanggap personality-nya kau masih beri tengok personality dulu lah. Kau masih beri chance ada jenis laki
konangannya gap-gap nak. Ah. Tapi kelakarnya tinggi langit. Macam sial lah. Macam siang. Pasal kalau bills datang, ni suruh kau bayar. Ada juga jadi macam we never know, right? Pernah lah. Si pernah juga lah Oh, aku temu. okay. Aku rasa si. Your experience ada? Dulu mari time dating. Jarang juga aku temu. Mungkin ada, tapi so far saya dah lah maksud aku lah. Yeah. Kalau Your experience. experience saya dah lah. Saya gila lah. Aku dah ingat juga. Benda sih bagus aku suka buang. Okay. Bagus ya. I think so. Yeah. Aku saja. So even though nyake jersey, nyake seluar pendek, nyake selepa, you okay je. Ni tahu nyamuk test kau kan, test the girl. Maybe who knows. Okay. Iwannya gila tangga drama kali Nah. ni. Mungkin ada certain lelaki. Contohlah macam kau punya case kau kau family kau mau kau dengan perempuan tu. Mungkin kau si mau perempuannya si suka kau pakailah pakaian macam dia pergi restoran kau untuk menyakitkan hatinya. Tapi ada jenis perempuan yang terima kau je, nyebrik kau this kind of thing lah. Aku pun nak sebut Contoh kau nak pakai macam dia. Kau nak pergi date dengan dia lah. Kau macam aku pakai tu lah saatnya si suka dengan aku. Kalau kau bayar bil aku garuk sia stok kau si pakai deodorant kau. Padahal dia bukan diri kau sendiri, tapi kau nak molahnya benci kau. Ada juga situasi macam ya rasa aku. Cerita Korea ni tak? Macam pernah dengar ya cerita tak? Contoh. Ada aku dengar cerita tapi aku lupa dah. Ya. Cerita apa dah? Right. So okay. Tempat first date ya. Is it important? For example, aku nampaknya pergi makan burger ya. Aku sengkek. To be honest, aku akan aku sengkek, I cannot go bring you to expensive restaurant. Kita makan burger ya, tepi jalan. Mun aku lah, aku okay je. Okay je lah. I mean, for me lah, kalau yang malas sengkek. Macam contoh lah, if you tengah bergerik, kadang-kadang kan mungkin boyfriend, girlfriend ada yang belum gaji ke. For me like tak salah pun kadang-kadang you belanja bag. Macam it's okay lah, aku ada duit, jom lah kita makan. Sini mau makan. Cik kisahlah, warung ke apa kan. So benda expensive restaurant ke, aku rasa macam juga aku pernah pergi yang very very expensive lah. Sampailah aku kerja ada duit, aku boleh pergi ke dia. Dulu pun kami dua, contoh lah aku dengan laki ku. Dulu pun dekat Sharing Planet je, yang City One ni dah tutup ya contoh. Aku menanyanya bila aku nak belanja aku, alun belanja. Wah, ke City One, Sharing Planet. Yalah, sebenarnya si perlu fancy lah. Kau boleh tengok umpan dari segi macam ni nya, macam you nak makan tempat macam tu, aku mau tempat macam tu. You can see through the personality juga lah. Kita kan masing-masing ada personality dia pun, jadi the choice is yours. Kenapa mbak ku pergi sharing? Mbak lah ku pergi Zing. Contoh lah. Zing okay. Zing okay bah. Aku pun pernah pergi. Tapi mahal. Like to be honest. Aku sekali aku pergi sana. Oh my god. Malu aku. Mahal gila sikit, and then vibe-nya banyak gila KFP saya. Aku rasa kecil. I understand the feeling. Okay. Banyak tak KFP saya. Alamak, aku tak sepejat lah aku tak. Saya dah lah aku si gago. Asal aku si gago. Yalah teh. Mindset aku tamnya macam malu But now aku macam dulu ya. Betul. Okay. Dah lah. Alu pasal cinta. Kelak aku fikir. Aku belum. Okay. Kita spontan je. Yalah. But that girl actually nya pun Instagram, aku pun Instagram history nang atas nama, the first name is namanya. Okay tu. Aku pergi mau nunggu bila aku nak add tu. Mau add. Kenapa si add terus on the spot now? Do it. Semua malu ku 2-3 aku. The girl that you crush, you ada crush on. Yang family ku mau set ada. Okay je lah. Tekan je. Like no harms bah. No harms. Okay, dengar baik-baik. Baik coba. Who knows that's the girl that you're going to have family with. You never know, right? Kelak lah. Aku ever since lekat gawai aku macam tengah berfikir. To be honest, aku tengah berfikir macam ni. Boleh sih kelak lah. Kelak fikir lah. Kelak fikir. Laki malah kelak fikir. Yalah. Kelak lu si jalan. Harus. Lelaki harus jalan. Tak masalah ya. Okay. Valerie. Yeah. Okay. Yeah. You've been singing since bila that? 2015, 2016, 2017. Macam lah around that lepas form 5. Pas form 5. Siapa your idol that you looked up to back then? Time ya. Aku rasa aku minat Adele, Justin Bieber. Okay. Yalah.
time JCJ sampai JCJ. sekarang. Okay, Sampai okay. sekarang. So you memang nangga JCJ as your template lah. Macam okay, aku mau follow stylenya. Aku banyak belajar dari Betul. JCJ. Like okay. how she improvise the song, or the way she sing. Sebab aku suka improvising lagu lah. Jadi for me aku belajar dari sia aku nangga YouTube-nya live. Munnya ada mula konsert dengan live dengan bandnya kelak memang aku pergi. Memang aku mau pergi. Sebab aku suka konsert, aku suka belajar. So that time aku start singing dari macamnya lah. Actually aku start dari masa aku kecil. Aku start dekat church choir. Aku memang dari church lah. Aku memang budak church dulu lah. Okay. Christmas concert I think dekat church. Ooh. That was the first time aku nyanyi. Aku lagi ingat lagu yang kami orang dibeli solo part. Kau nak bidayuh solo part. Lagu apa? C is for the Christ child. Oh, okay, Christmas song. Lagu Christmas. Saya na 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 na. Sedapatnya diberi solo and then we have Silent Night. Ada part Silent Night aku ambil verse. That time was the first time aku nyanyi. I think like primary 5, primary 6 kah aku ingat dah. For 5, 6 lah. Balik dari church semua ada habis konsert. Balik pergi dari church ke dari balai aku dah lupa. Balik pergi rumah. Then aunties, uncles, kakak kacak remus suara Ai. Maksudnya cantik suara Ai. Pandai Ai belagu ni. Macamnya sebab dia orang dengar aku baik Ai bah. So time start lah macam ada suara aku kacak. So aku macam ya kah. Macam ya bah aku kan biar ya kah macamnya. So dari sia aku start continue belagu dekat church. Aku ikut choir. Memang aku ikut choir. And then aku pernah miss apa nama youth dulu sebab aku Seventh Day Adventist. Jadi aku ikut church choir, aku ikut youth dulu aktif Adventist youth. So aku continue choir. Then dekat sekolah aku pun belajar. Aku bukan belajar, aku masuk pertandingan berlagu karaoke. Macam lah selalu top 3. So lagu sekolah SMK Padungan, aku budak SMK Padungan. Oh, SMK Padungan. Ya. Okay. So lagu sekolah kini tu memang sampai kini lah. Suara aku lah. Aku ada training nanya cikgu disiplin dulu, cikgu Alex. Aku nanya boleh sih macam aku nak re-record baru bah. Sebab dulu suara aku kan immature. Like ayo pakai suara aku contoh. Sampai kini tu saya tak pakai untuk sekolah. Okay. First job aku record macam lah. Record. First job? Kira first record I think. Macam first record ya. See. Sampai ni tok lah suara kau di sekolah. Masih suara aku bergema setiap perhimpunan. Setiap pagi perhimpunan. I see. Macam ni rasa time when you first dengar suara dimpun. My God, ya ampun. Cringe doh aku dengar suara aku. Macam ni aku boleh berlagu contoh. Mungkin itu aku dengar mesti aku rasa aduh aku nak ubah. Macam ni lah. Aku boleh pelah bagus lagi. Aku boleh pelah bagus lagi. Because that time suara aku form 5 lah kan. Biasalah first form 5 tu. So kau saya ada guide, saya ada teknik, kau nyanyi je. Macam ni. Dulu ada ikut Battle of the Bands ke? Apa ke? Aku jenis si pernah ikut. Ada Battle of the Bands tapi saya ikut lah. Aku nang si pernah ikut gila. Tapi dulu pertandingan fanfare dah lah. Aku ikut karaoke fanfare. Menang? Sudah lah. So semi final keluar. Time lagi. Sini tu aku join apa-apa gila. Come on, bukan level you. Wow. Malu. Maka aku jenis yang bukan malu lah. Malu juga lah. Just aku confidentnya. Kali kadang sama macam bang masa aku. Contoh macam ya lah. Aku jenis aku nak. Isa ada masa juga aku macam aja lah. Jadi top pun you have been performing in every places in Kuching, events. Yeah, events. Weddings, government event. Macam lah, corporate. Kecil-kecil je. Yeah, but still from secondary school to where you at now. Yeah. It's a journey. Yeah, I never thought that I will be in this industry, to be honest, because dulu cita-cita aku tak jadi cikgu konon lah. Biasalah, sekejap je cita-cita itu. Pasal adalah tapi yang bestnya dulu dari rekod sekolah memang aku engkau cita-cita aku seorang penyanyi. Memang ada tulis dalam cita-cita aku dulu. Then aku masuk poli, aku belajar business studies. Memang aku minat business. Poli Kuching. Yes. Okay. Poliku.
Poliku. Yeah. Okay, and then Poly. Yeah, so kinet tu aku pernah kerja office, aku pernah kerja dekat Sunny Hill as librarian, aku pernah kerja dekat company komputer. Tapi aku jenis si pandai kerja dengan orang. Jadi aku prefer kerja di impun. Faham? Yeah, so aku jenis yang memang si pandai kerja dengan orang. Like mungkin office bagi aku boring. So aku suka lagi nyanyi, aku suka lagi macam approach ini tu aku handle macam event orang mencari band, aku handle. Aku suka benda macam macam lah. Aku suka dalam nyanyian apa-apa nyanyian. Kira bisnes juga ya. Yeah. It is a business. Yeah. And then cita-cita mula-mula jadi cikgu, and then suddenly now living the dream as a singer. Adalah jadi cikgu vokal sikit. Ada? Cikgu juga. Tadi you cerita you were once a vocal teacher. Yeah, because dulu aku belajar vokal. Because I have vocal class. I ambil dengan Cikgu Del Lawrence, if you know Cikgu Del. Mosaic. Yeah, kan we sama church. So nya ajar vokal. Nya because nya graduate dari Australia kan. Jadi aku masih ada vocal nodules yang suara aku macam ya. So because I use the wrong technique, I don't have singing technique back then. Aku ada vocal technique yang betul aku never apply that in my singing. So every time habis singing, kan, habis lagu kah, habis show kah, keesokan hari aku memang akan sakit suara, sakit tekak. So it's like kena suara aku macam tu. But then aku ambil kelas, kira vocal terapi lah. Aku belajar untuk overcome nodules aku. Sebab benda yang boleh buang, pada aku simak buang. Kamu boleh buang je laser kah, surgery lah. Aku si buang. Lepas saya cun je, sebenarnya aku perlu rest suara sebab takutnya makin rosak lah. Jadi aku rasa macam suara aku makin hari makin susah aku nak lagu because ni ada vocal fetish yang kau rasa kepak gila. Terlampau. Terlampau gila. Sebab salah sebab aku selalu molah vocal strain kan, jadinya sakit lah. Jadi cun je COVID. Aku boleh rest suara aku lama, like setahun sebenarnya. Right. Tiba-tiba nya boleh lekat nya okey sebab aku ambil kelas vokal je lepas ya. Aku ambil exam, aku ambil rock school lah grade 5. Jadi aku start ajar je. Aku dah tahu teknik dan aku selalu improve myself lah. From time to time. Macam aku nang improve diri. Wow. That's why aku malah sampai kini tu aku belajar. Sampai kini tu aku practice dimpun. Sebab saya ada istilah aku dah bagus aku semok practice. Aku dah bagus aku semok belajar apa-apa no. Aku dah tera bah kipak aku belajar. Si perlulah belajar. Saya dah benda si boleh ada benda dalam hidup sebab bila kita leka kita akan ketinggalan. Yeah. Because you dah makan pujian kan, then you tak ada effort nak I want to do something more. Aku mau lain orang. I have the voice but I want to be I want to make myself apa nama dia? Menyelah lagi daripada orang lain. So macam ni caranya. So you kena buat something yang lain daripada orang lain lah. Correct. And at the same time you want to be relevant in the industry. That's why you learn new techniques. Macam mana you belajar? YouTube? Friends? Dari cikgu vokal dia lah. Dia Yeah. belajar, then I ambil teori. Dulu aku tahu dah teori sikit-sikit, ikut church choir kan. So macam ni lah aku belajar, aku ambil exam. Falsetto apa semua. Mix voice, head voice, semua benda ya lah. And then from then on aku ambil exam, aku dapat distinction 73 over 80. Dapat. Nice. For theory and singing. Congrats. Congrats, thank you. Aku mau ambil lagi grade 8 kelak lah. Aku dah masak, aku belum belajar macam dah masak. So now grade 7 lah. Grade 5 lah. Grade Sebab 5. aku skip. Patutnya grade 1, grade 2 lah. Tapi aku skip grade 5 lah. Kelak lah kau ambil grade 8. Aku mau jam je. Boleh jam kah? Boleh. Mungkin kau dah basic. Boleh je. I see. Si aku tahu boleh jam. Boleh. Boleh. Jelas aku dengar orang pergi kelas-kelas tu bah. Because I myself I am actually a musician. Dekat church juga. Okay. Me and my brother, kami orang sama-sama ada band. Tapi kami orang si pandai baca toge. Sekolah. Score. We call it toge. Score. Kita panggil dia toge. Aku pandai baca toge. Music So every time mau main practice ke apakah, for apprenticeship ke apakah, kami minta A, B, C, D, G, sibuk pakai toge. Pening pala. Mau follow lagi yang pun sequence sini tu. Sibuk. Aku pun kadang-kadang tanya juga dengan husband aku sebabnya ajar drum lah. Dia memang ajar. Oh ya.
dia memang dalam Twitter. Oh. Jadi dia memang tahu music. Kadang-kadang mun yang ngajar stage juga aku. Macam yang ngajar lah dia tahu bah teori kan. Pening juga pala nangga benda kadang-kadang like pening bah bila kan. Walaupun kita tahu tapi pasti pening. Yeah. This actually happened to me last weekend because aku ditunggah last minute. Baby cover merang lah main bass. Okay. Dah aku sip turun practice sikit, aku sudah chord sikit. So aku turun dengan dalam palak aku sudah lah lagu kacang tu, lagu simple lah. Sekali si datang, nah music score kau. Pas buat toge tu. Si boleh baca dah. Si boleh baca. Aku dah blur lah. Macam ni tu. Siapalah aku bass, so si perlulah aku main. So aku si main lah. Dia main. So keyboard yang main, keyboard yang gitar. Because bass si antap pila, so okay lah. Tambah. Gitulah. So besides you being a singer, do you play other instruments? No, Guitar? I used to learn piano, but I stopped halfway. Malas. Ya, dulu aku bukan dari family yang senang juga. Because I really love music instrument kan. Aku memang mau main. Aku dulu beli first gitar pun dengan duit kuam. So, duit sekolah dulu. Sure, ya, aku nak minat gila. Aku really minat. Okay. Because aku bukannya family yang senang juga. Faham. Because I used to work. Aku start kerja umur aku dalam form lah. Form dulu aku kerja cashier dekat Everise. Aku 6 sampai ke 9 aku kerja. Lepas weekend aku kerja full time. Cari duit bah. And then aku pernah kerja dekat kedai makan, tebar roti canai teh, mula air pun aku pernah. Serious? That's why aku dari susah kini tu aku sih pernah stop bekerja. I really work hard. Because I know macam ni rasanya dulu aku sih mau minta duit dengan parents. Because aku bukan dari background family yang very kaya lah. Kami orang pernah sewa bilik. Imagine kami orang 3 orang diam dekat bilik sewa. Tough juga lah. Like kawan ada kereta hantar pergi rumah, pergi sekolah. Jadi kami orang, aku dengan adikku jalan kaki je. So benda yang sangat tough for me. Sampai sekarang aku ngajar benda yang pun orang madah aku jenis yang si pernah hidup senang je. No, for me I really work hard. Orang yang kenal aku dia dulu baru akan tahu siapa aku kini tu. I really work hard. Macam aku ada aku mau berjaya bila aku besar tu because aku nak bahagiakan mak aku. Yep. Macam bawa jalan, berinya cukup makan, macam ni lah. So aku memang mak kami orang jaga dari kecil. Aku pernah cuci pinggan. Tahu si apa nama kedai dekat sebelah Grand Continental no laksa ya. Famous laksa dulu. Aku pernah cuci pinggan sih 2 minggu. Pas ada sekali aku demam, mak aku ganti aku. Dia nangis pulang. Dia madah kesian kau kerja macam miau. Tedah juga kau kerja cuci pinggan. Imagine dia beri aku laksa kosong dengan telur. Kadang-kadang telur saya dah just makan laksa kosong. So macam ni lah aku sekolah memang aku cari duit himpun. So that's why aku understand mun orang kini tu mun orang suruh aku sih kan berhenti kerja. Aku sih pernah akan berhenti kerja lah because aku bukannya anak manja juga. Yalah macam lah. So the experience yang you dapat since you were young until today, it builds your character today lah. Macam you, I'm sure you have that. You sibuk give up in life. Never. Pernah but I feel like payahlah give up. Apa-apa kritikan aku selalu kena kritik, kena hina, kena kecam. Like so many things happen to me back then until now kan ada juga. But memang aku nangis. Aku akan macam depressed lah. Because people tak tahu who the real me. Like if you really know me, you won't judge me like that. So bagi aku kakak the truth kadang-kadang kan. Kadang-kadang benda yang sakit. Memang ada orang kata nganuk kau macam-macam. Memang aku sakit hati but it's okay. Opinion orang tentang kita kan lain-lain. So they don't like you, it's okay lah. First memang kau rasa sakit hati tapi lama-lama kau bahasa benda yang berlalu macam angin je. It's okay lah. Dia orang tak suka lah. Macam ni lah. Kadang-kadang orang yang rapat kita pun boleh jadi enemy kita. Orang enemy pun boleh jadi kawan kita. Family pun boleh jadi kelaikan. Benda ya is like benda yang berlaku. Macam ni aja lah. So just be yourself lah. Like it or not, entam lah. Pola aja. It's okay. Dunia hidup tu pendek aja. Sekali je hidup tu. Buat je apa yang benda yang boleh menguntungkan diri sendiri.
Yang buat Betul. kau happy. Speaking of criticism, Mm-mm. what sort of criticism that yang Polahi macam, I'm gonna prove you wrong one day, man. Watch me. Okay, dulu aku first berlagu like adalah satu orang abang tu mention juga lah nyamada kita tu saya dah bakat berlagu, kita tu tegal kita minat je. Hanya macam ya lah ayatnya deh. Aku dah okay lah. Temia memang teruk lah. Aku tahu macam ni teruk berlagu aku lah. Aku lebih terima. Banyak orang kritik dulu. Like pakaian aku kena porn star lah. Si pandai dress up. That time aku berlagu kat dekat cottage dulu lah. Aku bukan ada duit. Like aku belajar, aku student lah. Aku student poli. Time ya family aku study pun PTPN, juga aunty aku tolong. Macam lah, jadi aku nak beli pakaiannya susah. Bukannya ada duit nak beli pakaian. Faham. So aku just pakai apa yang aku ada untuk perform. Macam ya. So berlagu pun entah apa-apa entah. Dan lama aku nangis. Aku rasa macam aku down, memang down. Aku first lepas form 5 aku berlagu dengan Mbak Lala, Pangapuluh Perindu production. So aku start dengan lagu Gawai, dengan lagu Kumpul, sikit lagu Iban famous ku dulu lah. Ya, mula orang kenal aku dan tapi aku lama si mula lagu gila. Dan aku start berlagu macam tu. Aku berlagu dan banyaklah kritik, like people say suara aku macam nyamuk. Banyak. Tapi aku prove to them kena tu aku si Chamiagi. So benda yang kita boleh ubah, kita ubah ke arah yang bagus lah. Yep. Yang abang kata, is he still around? I think still kot abang ya okay, tapi mungkin ayatnya si Chun. cara tegurannya like, Aku rasa aku tahu siapa abang dah. Kelak lah. Aku kenal saya dah. Tapi nya okay lah, just the ayatnya nya yang baik buat mbakku berlagu. But lah, aku pernah kena buang band dulu. But it's okay. Ya pengalaman bah. So okay, for you to perform dekat all these bars, bistros nak, you approach the band manager ke macam ni dulu? Dulu aku try to approach a lot of places. Macam banyak tempat aku nak bawa. First time kami orang mula band. Makan lah. Okay, it's okay. Thank you. Banyaklah aku approach. Aku macam nanya ada cari band ke apa ke. Macam ni lah. So last aku macam time poli atau macam ni? Poli juga lah. Time poli lah, masih di poli. Kira apa soalan kau tengok? Aku tengok lu kelakas lupa. Aku banyak gila soalanku. Apa tengok? Si. Approach. Macam ni kau approach this band. Do you approach band manager ke? Dulu aku dikenalkan juga lah. Aku first berlagu dengan band aku dikenalkan. So aku berlagu lah untuk ganti orang kapal kan. Lepas ya aku rasa saya cukup approach band orang yang cari aku tanya aku lah. Tanya aku like dia orang kenal bah. Kenal betul tak, so masuk lah. Macam ni aja biarlah. Selama lekat ya aku berlama lah aku berlagu dekat 5 Foot. Aku ganti kakak Filipinnya. Jadi aku berlagu start dengan keyboardist yang nama Alfred and Melvin. Tapi sekali tu aku start dengan Melvin lah. Okay. Dari aku first jahit berlagu nya tahu sampai kini tok nya tahu aku pun improvement. Yang pernah dengan aku main memang akan tahu macam ni. Yang nampak lah. Yang nampaknya kan nampak macam ni aku improve myself. Yeah. That's the thing, kita dalam industri tu kita banyak saingan. Kita akan banyak pelapis orang muda. Yeah. Kita mesti buat benda yang buatkan orang masih cari kita. Yeah. Macam lah, that's my goal. Apa what makes you stand out from the rest? Okay. That kind of thing lah. You perlu letak in yourself. Macam you tanam pada diri you. Macam lah. Then kena lepas ya aku ganti kakak tu nya dekat Redneck dulu. This time aku start berlagu dekat Redneck. Redneck lama. Redneck lama. So madam yang suka 2017 aku dah ingat jualah tarikh tu. Soalnya suruh aku lagi saya time ya madam ya okay, cuma pakaian aku perlu ubah. So desianya ada beli pakaian ke aku lah dulu. First dulu. Selalu kena judge, selalu kena anak bang Esan dulu lah. Esan. Mungkin itu saya dah sebab dari nya ngano aku dari sidak ada pakaianku, laguku, sia aku memang aku selalu nangis. Budak aku sih pernah nangis. Tapi aku memang balik lagi aku mesti kuat. Aku jenis samia tu sih. Aku memang nangis, aku memang down. Tapi aku sih pernah like totally give up.
dari dulu lagi aku macam ya. So aku continue je lah. Bila aku imagine aku give up, aku sip lagu. Yeah. Kalau rasa rezeki aku macam ya aja. Like I won't be here, I think. I won't be a singer like now. So Sudah masuk podcast ya. yang penting. Lu Dia approach Barry ko. Sudah podcast biasa ya tau. Yeah. Saya dah one day you will be big. Amen. Percaya. Amen. Yeah. Man, Yeah. So dari sia you grow. myself. Yeah, you grow yourself. Yeah. Jap, cerita you take from redneck. Mm-mm. Dan sini lagi lepas ya Shooters. 99 kena tok. Then macam lama-lama aku dah start banyak tempat berlagu kan. So aku banyak juga ada yang tanya aku boleh main ke tempat sidak kah. Sedang dengan aku berlagu, but aku mana sorry kadang-kadang aku sedang masak. Jadi aku bahagi schedule aku susah bah. Melainkan event aku boleh. Macam mun gig biasa I stay dengan redneck lama dah bah. Redneck and Shooters. Dia pun aku ambil banyak. Macam ni lah. So before this you memang start with, I mean bukan start lah, you memang dah solid dekat redneck, Shooters. Redneck, Shooters. And then 99 baru je. Dulu more Towners. Oh, Motowners. Okay. I start with more Towners. Tapi aku join. Motowners. Motowners. Redneck. Sini dek. Redneck, Shooters. Yeah. Redneck. Motowners. Motowners. Aku start dulu. Husband ko main dengan band Sedak Sopi dulu. Sopi, Awi, Yadi. Jadi time ya Sedak Singapura. So aku selalu bila aku teman laki aku, time ya baru bergere. So aku temannya. Jadi bila aku temannya bos ya John Mr. John nya kamu kena kau si join sidak. Macam lah aku start join sidaknya. Sia aku lekat jadi grup sidak dulu di Shoro lagi ingatku. Sampai gini tu masih dengan sidak, masih aku perform dengan sidak lah. Dengan sidak fusion ya. Ya macam lah. So you be performing in all of these places nak. Okay. Aku mau soalan jujur. Terus, jawapan jujur semua soalan tu jujur. Okay, apa dia? Out of all these places nak, sini you prefer lagi? Macam best. Aku suka vibes tu. Aku suka perform tu. Tough job. Yeah. Actually, ikut like aku rasa so far Redneck, Shooters, 99 bagi aku okay. Yeah. But I love 99 lah, of course. Voice oh. The crowd. The sound. Yeah, Redneck pun okay. The customer, the Shooters pun okay. Dia pun customer. Ikut customer lah. Kadang-kadang ikut hari bah. Like kadang-kadang ada orang semun, kadang-kadang ya kan. Jadi yeah. Aku rasa 99 because 99 ya rasa macam you are closer to them. Yeah, I think so. I think that kind of situation ko, the customer macam very very kind to you. They appreciate you macam yeah, they sing along, they macam ada respond. Yang ya aku suka sebenarnya. This year first daripada sidak ya time sip banyak gila orang. Yeah. Then we start to perform there. Then dia orang request me sing. Macam ni lah. Because the Moon Redneck, kau datang ya buka pintu ya terus ada banyak stage tepi. And then macam there's a stage and that's like divides you with the audience. Moon 99 macam semua apa? Lepek aja, like everyone can see you. Everyone can see you macam that's how I see it lah. Redneck. Shooters pun lebih kurang juga. Masuk-masuknya pintu terus tangga you perform. Saya dekat tepi ya. Yeah. Ya, okay lah. Moon 99 yang ada mula stage kacak gignya kan boleh nangga semua orang kan. Yeah. But I like the new look of 99 lah. Startnya pasang screennya. Ya. Kacak lah. Ya. Terang lah. Yalah terang. As a performer, so terang tak? Yeah. Terang, Right, the best experience that you've had as a performer. Sikit salah dekat bistro kah, weddings kah. Okay. Memory yang paling best aku perform di depan Perdana Menteri kita yang ke Bapau. Siapa? Dato' Ismail Sabri. Oh, okay. Abah, bukan Abah. No. Ismail Sabri. Okay. Tujuh ke? Sino? Kasi ingat. Pas the latest one depan Perdana Menteri yang kena tok lah. Perdana Menteri kita Dato' Anwar Ibrahim. So Abang Joe? Selalu. Okay. But for me that's kind of experience lah yang sangat bagus because
boleh belagu. Kita ada protokol kan, belagu VVIP macam ni, belagu dekat bar lain, belagu depan event korporat lain, apa macam yang macam tu lah, yang ada protokol tak lain macam ya lah. So I've learned a lot macam ya. So ya kira one achievement aku yang besar juga lah. Aku dapat perform di event besar-besar di Sarawak, di Malaysia. Macam ya lah. The biggest performance that di Malaysia that? What event is that? Hari Malaysia I think. Hari Malaysia yang dekat stadiumnya Hari Sarawak, dekat Sibu dulu. I see. Ada beza sih the stage fright when you perform dengan VVIP. Kena tu dah biasa aja aku rasa. Like because dulu aku memang ada stage fright lah, to be honest. Memang teruk stage fright ku. Like kadang nervous juga, tapi kena tu aku just anggap orang yang sedar. Aku anggap mata orang. Jadi aku jenis tu takut eye contact tu. Faham? Kita nak katakan aku introvert mungkin. Aku tak semua orang aku boleh nak kelakar gila. So kadang-kadang aku just nangga something lah. Nangga pala ataupun aku coba senyum, just pretend that I'm saying them, singing, looking at their eyes ke apa kan. No, but actually tak lah. Just aku imagine sia jangan lalik. Mun kau lalik kau akan nervous. Pas ya mun belagu dekat bazar ke apa ke, aku akan kelakangan orang dulu lah, even though aku nervous. Tapi kini tu aku ada sikit nervous lagi. Pelik nervous ku ya. Aku nervous bila belagu dekat gereja. Macam festival of praise macam gereja. Praise semuanya. Ya, uncle ku kan pastor, jadi dia selalu suruh aku belagu special song. Aku kena nervous. Aku boleh nervous. Aku rasa aku tak kena because nya gereja sikit bah. I think mungkin the way you sing rohani bah. Lagu rohani kan lain. So the way you macam ni nak track, tapi so far so good lah. Okay je. Tapi aku nervous. Nervous masih ada. Amun aku selalu mungkin aku say nervous. Macam aku kena tok lah. Aku akan say nervous sikit lah. And then maybe because you dah biasa perform with your bands, kau tahu chemistry sidak macam ni. Tiba-tiba kau perform in the church, kau kenal sidak macam ni. Macam ni tu. Aku kenal sebab aku kenal orang lah kot. Sebab aku kenal orang, sebab aku ada tahu certain orang. Aku tahu orang, dan aku macam aku takut the judgment. Yang aku takut. Aku faham because I faham your situation because aku pun dalam in the church community. So every year Sida akan minta aku jadi as an MC for the community pun birthday. Every time Sida suruh aku jadi MC, yalah paling aku takut. Nervous. Aku kan nervous apa? Aku nervous dapat kritikan lah, like you said. So aku kenal Sida bah. Aku kenal the family, aku kenal anak Sida. I know them from A to Z. And then for them to criticize aku macam aku rasa macam sakit bah. Sakit ya. And you're like and then you're macam I've done my best bah, tapi kena kita orang mau komen-komen macam tu. And then mau bunyi jahit gigi, kena kita orang bayar aku pun mau bunyi jahit gigi. So dah keluar lah tu ayat jahit tu. But yalah, I mean yalah, begitulah ceritanya. I want to go back again to your story. Okay. Sidak menteri tu nak ada sih Sidak macam I like your singing tu 10,000 kah? No lah, si pernah lah. I think no. Just okay lah, macam ni je lah, okay je. So far so good. Itu Sidak ada pada perform at my place for my birthday kah Sidak? Saya dah lah. Mun orang mak aku belagu lah. Lupa aku, kami orang pernah main untuk Tengku Hasanal. Hui. Tapi I just high tea lah. Tetap juga tempuhnya, lepas selfie dengan okay lah. Time-nya seorangnya nak, bukannya dengan family kah? Jadi nya seorang datang. Yes, that was recent. So okay lah, that kind of big achievement for me lah kan. Kau sini mau dapat chance lagu macam okay. Okay. Aku dah lupa soalan. Cepat. Okay, what is your opinion about the scene here in Kuching? Performing scene, live band scene, like kat bar, bistros. How do you see the scene? Growing ka, or is it stable ka, or you rasa macam we need more performers to perform dekat Kuching, or you rasa macam terlampau banyak ka? So aku kan jarang juga mau keluar kan. Mun aku kerja baru aku keluar pergi bar. Yeah. So aku tahu nak just gini, just like
okay lah, so far so good. Cuma kadang-kadang cari placementnya susah buat cari band kan kadang-kadang. So yeah, growing mungkin yes. Sebab lain band lain cara lah, lain cara sidak dengan orang. So I think okay kok, growing lah. Yeah, Still lah growing macam okay lah. Yeah. Macam ni aja. Ikut band lah. Ikut band lah, mau improve macam banyak. Ada kan ada band lain orang lain minatnya di band kan. So macam ya lah, difference orang lah lain-lain. Yeah. I'm gonna ask you this question. Terpulang lah you mau answer kasi, but I hope you can answer this. Okay. Because I brought in a guest before, Nathaniel Russell. Probably you know him. Yeah, Keyboardist for I know. Heavens. Nat, okay. Yeah, Net. Okay. Hi Nat. Okay, so aku pernah tanya how do you think the music scene here in Kuching, Sarawak, and then the entertainment scene, dia pada it's growing, but at the same time ada certain bands tidak kacau market. Dia berkali-kali pada jangan kacau market lah, jangan kacau market. So in my understanding, kacau market it means that ada certain bands yang offer harga yang murah sikit daripada what the usual pricing of these bands are in Kuching. So in your opinion, what do you think about all these bands yang suka kacau market dia? Are you okay with it? Sebab mun aku si kacau market, dah lah gaji ku kelak, apa ke aku makan? But at the same time, you macam kenapa saya tak kacau market? Kita ada set standard harga tu, janganlah kacau. Yeah, what's your opinion? For me, aku pun pernah post this one before lah, pasal potong market dekat industri kita tu is like macam parasite, you know, macam if we bersaing cara sehat it's good, tapi the way they potong market, like contoh lah for like this year, I think if a band kalau perform for event, like minimum jangan ambil like 300, 150, no. Better nyanyi dekat bar like 200, 300 boleh dapat kat bar, right? Yeah. For 300 for event, your make up, your transportation, your practice doesn't worth it langsung. Si worth langsung. So for me, buang masa you lah. Potong market tu banyak gila dah. We face that a lot, like this band mungkin beri harga tu, kami orang beri harga tu, memanglah kami orang kalah because maybe they cheaper or something, apalah, ikut budget kliennya lah. And then but so far so good, aku dapat klien yang last year lah, sidak yang mau orang perform macam sidak mau aku belagu lah, they don't mind to pay the price that I quote macam for my musician, because I see more musician go makan murah. Yeah. Like minimum contoh lah 700 kan, minimum this year start this year ka last year kan 700 seorang. Seorang untuk band. 700 to 1k lah contoh. Aku sih mau band makan murah. For event, like event is not always not selalu ada. Jadi if you dapat 300, better you duduk rumah tengok Netflix ke drama contoh. For me this is kebenaran. I memang pasal potong market tu memang aku memang dah sound benar lah. But people will hate me for that ka. People will hate orang yang cakap pasal potong market tu tetapkan harga yang sepatutnya, because you have your talent, you work as a musician. Ada musician yang kerjaannya musician. Contoh I only sing contoh lah. So saya kan I mau gaji I kecil because I don't have like monthly salary kan. Jadi I just harap ke nyanyi. At least nyanyi memang permanent lah, gig yang selalu ada. But for event si patut kita charge murah for the quality we have. Tapi memang benar ada yang mau charge murah because they mau job. Like maybe 7-8 people in the group, orang bahagi like sikit lah, 250 kan, 250 lah, macam si berbaloi bah. Si berbaloi yo masa lagi. Macam ya lah. If 500 is consider masih okay lah. But now you tahu barang pun naik juga. Yes. But if the quality is there, that's why aku suka maintain quality. Bila you ada quality, people don't mind to pay you at all. Even though tidak murah nak, you boleh quote berapa piece, like berapa orang boleh in the band, not semestinya mesti full band, mesti 6 orang je turun, no. Semesti kita boleh
balik 2-3. We give them option lah. Macam ya. So for me, jangan potong market drastic gila lah. Yeah. Jangan main 1,000 sekali PA system for event. Contoh like if ada pun really sorry lah. Benda yang memang kacau market. Nak ada nak. We never know. I'm not surprised mun ada. Yeah, mun kampung mungkin. Yeah, kampung mungkin. lah. Yeah. But now tak relevant dari price bah. You play susah-susah tapi you dapat payment kecil no. Jangan. Jangan bunuh diri sendiri. Yeah. Yeah. I mean all these people yang selalu pada mahal na bento 3-4 ribu. You don't know what's happening behind the scenes. Yeah, Time betul. practice, rehearsal. Kau sida. Okay, for example, if the band provides PA system, Yeah. kau angkut speaker, Yeah, betul. pasang speaker, pasang semua tu, mic, kabel, minyak lagi, and then time rehearsal, maybe sewa jamming studio. Betul. Yeah. Sewa jamming studio. True. Tali gitar 50 kena tu, paling jahit 340. Betul lah, you know. Tali bass gitar 100 lebih Yeah, betul. Dengan murah kah main bass? Lagi drummer, lagi lah mahal. Yeah. Contoh kan. Yeah. Singer, maybe we need our own mic. Yeah. We need our own sound man. Contoh lah, contoh you need to hire that PA guy. PA guy. So PA system collaboration dengan orang kan. PA system ya bukan murah pun you angkut dah berapa. Betul. You nak free, you nak murah, go ahead sewa karaoke. Betul. Buy your own karaoke set. Betul. Go ahead macam ni lah. Orang dengan mixer atas yang di bawah preamp orang sinangga. Orang sinangga. Dah lah berat. Contoh ya, dia contoh kan. So you as a musician, you as the one that provide the PA system, you the one that provide everything, the entertainment to people kan. You should know bah. You should know your own value. Yeah. Know your own value. Yes. Ya aja. Correct. Jangan turunkan value kita sendiri. Correct. Betul Because like you work hard bah kan. You takkan main. Ya ada jenis orang main untuk music suka-suka aja, but not for some people. Yes. We work for letak food on the table bah. Yes. Macam ni lah. So yeah. I mean even me, even though I never played dekat luar lah, I never played in events and all that. But if I were to be in that person's shoes, for example, aku performer, I want the best quality sikit. And also I want people to appreciate me based on the quality I give. Betul? Aku perform, okay, for example, 3-4 hours. I want to use the best equipment. I want to give my best. So payment pun mesti kacak lah. Betul. Berbaloi kau perform. Yeah. Bila you minta payment macam bagus nah, you should put juga ni macam tu. Bayar setimpal lah dengan servis yang orang bayar kita, pastikan kita beri servis yang terbaik. Yeah. Macam ni lah. Yeah. Sida si tahu mun sampai rumah kelak kepak-kepak and then mau practice lagi for the next show. Your time lagi, your energy, your betul. kepak tu. Betul. I don't know how you guys make it, but respect though to you guys. Ya. Kalau tak merasa susahnya, you tak rasa macam hargai diri sendiri. Orang one night dah 4-5 jam. Mun back to back, Friday, Saturday, kepak tu. Mulai dari pagi kalau ada event, aku kadang-kadang pernah belagu 2 kali sehari, 3 kali sehari. Pernah lah, memang kepak, but yalah, kau kena kerja kuat kan. Mun aku ros senang duit ku gugut dari langit sihal. Contoh. Aku pun mau macam ni gugut kan, duit dari langit. Duduk je kan duit gugut. Kau mau berapa? Turun sikit. Yeah. Yeah. Pagi apa aku tanya ni adik? Ni pula soalan kau bah. Aku nanya band. Your band. Okay. What about band? Apa? Kau aku tanya apa? Saya dah. Aku suka soalan kau dalam ya. Apa aja soalan ku stop. You've been performing for many shows, many places, banyak organizers. What do you think that these people, be sure honest, event organizers can do to provide better service? For example, contoh lah, maybe slightly higher pay or probably time slot yang that can cater to everyone's needs. I think dari payment lah, payment at least like ikut market yang ada kena tok lah, like 100 to 150 macam terlalu kecil dah kena tok. Seorang kah, you mean? Yeah, for bar lah. Kan bar saya dapat sama macam ada kena tok is like 180 to 300 dekat bar. Semalam. Event janganlah masuk sebab bar tu kan you every week ada job. Kenapa menen job lah.
So macam apa nama dia, sama kan, balance kan semua. And then dari segi jangan nyuruh orang main free lah. Like I give you the platform, you play lah free. Contoh, janganlah that kind. I think now I don't know if advice saya wujud, tapi aku sedar lah counter benda ya setakat tok lah. Macam you nyanyi free lah. No need to I give you the platform, you just perform free for me. Macam ya, sedar lah. Dulu you pernah macam mana? Bosa you start dulu. First dulu. Adalah gaji first time gue RM90 ada. Damn. First lagu kat bar. Ingat ke? Tapi now it's okay lah. I earn more than before lah. Yeah. I mean through that RM90 pun you dah belajar lah. The experience. Betul. Experience is important. Yeah. Jangan lupa diri je. Dalam hidup, be humble and jangan lupa diri. Ya, aku simpan dalam diri lah. Yeah. Yeah. Besides wanting all these organizers to pay more, apa lagi? What else do you ask? Like a better sound system kah? Yes, sound system please. Kalau boleh, better sound system. Yeah. So all these shows, right? Okay, bar bistro tak tepi lah sebab Sidak provide kan most of the time. But event, is it correct? Yeah. Sidak bistro tu nang Sidak. Memang Sidak ada, provide. But dekat event selalunya they can ask you to mbak PA system nak. Munnya yang selalu ada lah, macam ni ada yang provide limpun, ada yang dia provide, ada yang suruh cari together. Yes, of course lah, if you band you mesti bawa sound system yang kacak. Yang okay lah, yang si bunyi pecah apa semua lah. Padahal saya dah provide limpun lah. Bagus sikit saya dah provide ya. Apa-apa jadi saya dah masalah dengan orang band kan. Correct. Macam ni lah dekat bar pun hopefully lah bar apa bistro ke pub ke sound system kacak sikit lah. Ada monitor speaker di bawah kita orang dengar. Senang yang nyaman kita like nyaman for the musician lah. Sebab as a musician kan kau mau dengar soundnya cantik kah untuk customer kan. Contoh macam ni lah. So far okay lah. So far so good. Yeah. So you have been performing for weddings juga. Dah berapa lama dah? How long has that been? Lama I think. Lama lah. Dah berbelas. Dah bertahun juga lah. Bertahun juga I think. Dah bertahun. And then when you started to apa company tu? Velatia. Okay. Actually nya lucu lah because aku mula company tu aku sedang pun turun naik LHDN, so I hire macam dia orang memang buat lesen kita. So you bayar lah certain amount berapa ratus, tidak naik turun, tidak rana atau mbak you chop just you beri IC, kopi IC semua aja. So sidak turun naik, so sidaknya cari nama. Aku tak mohon kah Valerium Valerium ko tapi kan panjang. Panjang doh. Panjang gila. So sidak pendekkan nama aku, admin pendekkan tukar pergi Valetia. Supposed to VALE lah kan, Valerie kan. Valerie mun pendekkan Vale. Penyangka VELA. So ya namanya Velatia, saya Tia kira Tiam lah, pendek tak Tiamnya. Tapi kacak juga namanya. Kacak lah. Mun Veltia macam panjang. Velatia tak okey sikit lah. Velatia. Ya historinya. Ya istrinya. So macam yalah. Bukan nama yang aku mahu lah. Yang memang di admin nya macam kami angkat tok lah untuk kita tok di approve nya mana. Okey lah kamu. Okey lah pada aku. Bila tak? Aku mula tahun lepas. Baru je. Dulu aku pola Villas Enterprise. Dulu aku mula jual baju. Memang banyak juga sambutan lah aku jual baju. Tapi aku saya dah masa lekat COVID aku banyak berlagu. So aku stop lah. I see. Yeah. So this company started last year. Yeah, last year for band, for management lah. Okay. So what do you do? What service do you provide? Provide untuk performer sebenarnya, untuk underperformer, and then aku tambah sikit management services, so I can manage band, I can manage band system kah, manage macam collaboration decoration dengan decorator kah, macam ni lah. So I manage for event macam ni lah. I see. Boleh jadi manager kah contoh. Aku ada angan-angan macam ni with a friend mau puaka. I don't know if you're listening. Mau puaka. Dia kata, jom kita dua pula event management dah. Aku handle makeup side, kau handle PA system, kau handle MC side. Yeah. Aku terfikir nak sekali aku jadi wedding planner. Semua gitu. Kepak dia wedding planner. You have to plan everything from A to Z. Semua. So Siadilah planner. Aku just because kami orang aku provide band lah.
Oh. So kadang-kadang ada certain agency yang memerlukan bank account, like company account. Jadi why not I do one, because susah mau masuk personal, kadang-kadang ada yang minta company account. Jadi that's why aku mula ya. So senang lah orang mau pakai company aku, contoh band, ada certain band mau pakai company account aku, boleh macam ya lah. I see. Macam ya lah. For ourselves namanya sebab kadang-kadang ada yang nak account bank account bank yang bukan personal. So that's why aku mula je lah, sial lah, mula je. So you provide PA system? Aku provide macam management any services lah. MC kah? Boleh contoh mau aku ada wedding nak, sedap cari singer, sedap cari band, okay aku ada PA system, aku ada MC, aku boleh cari juga. Macam ni aku boleh sediakan services. Cari orang lah. Cari orang. Macam orang mau pakai macam lah performer, orang cari singer kah, aku boleh provide juga lah, macam ni lah. Santai sebenarnya untuk dimpun. Ya. Okay, boring. Untuk band dimpun. Memang aku nak mula studio lah. Aku nak ada studio dimpun. So that band aku perlu sewa Jamie Studio lagi for my own self studio. Ni tahu Barry boleh datang studio podcast. Yes. Aku amen. Mau. Amen. Ni tahu dah. Ni tahu boleh sikit kan. Ya. Macam ya lah, benar. Aku memang mau ada studio dimpun lah. Pelah laju sikit. Pelah laju sikit. Cari tempat. Pelah laju sikit. Siap podcast kau kelana. Siap lah podcast. Sama kita doa lah di MC. Saya suka. Nantikan. Ni tahu lah. Yalah, amen. Doakan. Jackpot lah. Ya. MPTW. Si pernah kena pun si sampai beribu. Seuli sebenarnya. Sip lah. Semoga ada sinar. Amin. Okay. Okay. Valerie, what's your goal for sampai hujung tahun dah? Aku semua ambil goal panjang-panjang. Aku mau 2024 je. Aku kah? Goal aku nanti buka studio. Dapat kah sampai hujung tahun? Boleh? Dapat. Oh, amen. Okay. Amen lah, ni tahu nak. Amen. Cari tempat yang strategik loh. Kampung pun boleh juga. Kampung aku nak mula rumah. Tapi boleh lah mungkin kecil. So, goal aku kah? Goal aku sentiasa murah rezeki. Goal aku kah? Aku nak pergi banyak music festival as I can. Aku minat pergi konsert. Jadi one goal aku dah achieve. Aku pergi Java Jazz deh. Ya kira goal aku lah. So aku memang mau pergi nangga macam ni musician Indonesia international perform. When I went there, really open my eyes lah. Terasa diri kecil je. I learn a lot from that festival. Managementnya, sound system. You rasa tidak mau balik. You shopping music kah? Macam you tak mau keluar dari tempat ya. Dari segi sedap showmanship. Some ni sedap ya struggle. Macam sedap ya work really hard untuk be the best musician, best singer kan. Macam lah. So aku respect. Aku pun goal aku sentiasa banyak rezeki masuk. Amin. Job boleh handle event ni, tahu ada big event lagi ke, amin. Jalan goal aku ya tak lah studio ya tak. Boleh. I'm looking forward. Yeah. I mean, lah podcast pun at least nampak lah your achievement macam dia dah ada studio. Wow. So hopefully untuk dimpun je sebenarnya untuk practice kan. Ya. Ya pakai apa nama? Pakai mata pencarian je bah. Ya, mula cover kan ni kita tahu lah. Ya, macam ni. Simple gitu. Sewa studio. Kan. Pergi neto susah mau cari shopload yang mau rajin cari. Yalah. Sewa studio lah. I mean sewa tempat lah. Sewa tempat ya. Mama kecil bah. Sini. Ya, lu fikir sini. Situ ada Indo Central ada jumpa LPA lah. Kamu apply Cisco-nya lagi. Macam lah. But ni shopload baru bah. Shopload baru. Di Uni Central lah. Boleh lah kot. Ni tahu cari. Tampalnya pun sound boleh untuk dimpun lah. Betul. Cool, lu imagine lu. Aku hari-hari berfikir benda ya, tapi belum je aku gerak. Belum je aku mau macam banyak benda mau fikir bah. Yalah. That was one of my goals lah. Aku dengan family aku top lah jamming studio mau. Because me and my brother, we're musicians. And also at the same time, kakak aku pun belagu juga. And there's bands, kami pun belagu ya. Ada angan-angan, buka jamming studio ada cun tu. Pala podcast room lah. Pala podcast and all that. Nanggal lah. Nanggal betul. Yeah. Goal aku sekat tu ialah, and then
Goal aku jadilah projek lagu me orang teh Ah. band mungkin munadak lah. Kami orang dah simpan demo cuma masa sesama musiciannya saya dah. Jadi kami orang masih simpan demo nanti lah. I see. Goal Oh. aku. Now they're talking about that. Tiba-tiba ada question tu Ah. kepala aku. 3 jam tu lah, 3 jam. So dah sejam setengah dah. What do you think? Do you sing Bidayuh songs juga? Ya, Bidayuh Iban. song. Ya, I memang start dengan lagu Iban. Start lagi. Ya, Iban. pada you tadi lagu Iban. What genres do you sing for this lagu Dayak tau? Pop lah. Pop Aku lah. pun pop. Mejeng sih. Si. Aku si lagu Mejeng. And then pop lah pop. I want to know your opinion. Aku dah tanya Roxy dah. I want to know your opinion about the Dayak scene, especially Bidayuh pun music scene. What do you see about our music scene? Bidayuh pun scene tau. Bidayuh sangat jauh ketinggalan. To be honest, there's a lot of talented people, talented musician, talented singers in our Bidayuh scene. For me, to be honest, banyak contoh yang bagus lah. Dia orang sangat berbakat. Orang Bidayuh tu nya berbakat. Banyak yang bagus memang. Tak ada kurang dengan Iban industri music Iban Seda. Memang Seda ya banyak. Mungkin aku pun tahu juga macam ni. Tapi yalah, aku madah teh agak lambat sikit lah. Yang pun ya mungkin penerimaan aku tu mungkin orang dulu-dulu ni suka terima lagu yang tu tak you know, that kind of music. Lagu So bila ada perubahan teh lalu macam ragu niti contoh ragu niti main ragu timti contoh lah contoh kita tahu kan berapa orang. Tapi for me bila ada pembaruan contoh lah si jauh contoh macam lagu si dak Kerry Gares sangat ke depan. Yes, so correct. for me tak ada salah pun you buat pembaruan macam mana because you dah buat benda yang different dari orang. So orang kan dengar juga. So for me jangan takut lah I think. Jangan takut untuk like go. Tapi macam Bidayuh tu kan banyak bahasa. Yes. Serian lain, bawa lain. Macam aku nak mula lagu bahasa Bestang tu. Kadang-kadang berfikir juga macam ni rima tu macam cutun bah. Kau dah tulis dalam bahasa Melayu. Kau nak ubahnya dalam bahasa Melayu Bidayuh ya macam macam ni macam nak macam ya. Takut salah. Tapi yalah mon kau betul-betul tulis lagu mungkin kau boleh ya. Macam lagu Roxy ya Setia Kaca bah. So for me like boleh, memang boleh boleh ke depan lagi Bidayuh. But Bidayuh banyak talented people. I mean, aku to be honest, aku respect at the same time jealous juga dengan sida our Iban pun artis. Macam sida Ramdes. Yes, that's the the good example lah. Dah sampai Maxis pun semua. I hope that Bidayuh kita boleh sampai can level do that kan. I really hope people can see. Bagusnya Ramdes tu nya bijak lah, ni bijak. So dalam kita berani juga. Aku puji lah, aku puji. Sudah Harry pun aku puji. Aku puji Melissa. Benda macam tu. Aku nak puji yang tidak berani. Saya orang terima bah boleh 1 million view kot. Like kita yang si buat. Macamnya je lah. Mungkin ada orang yang si mau melabur ke Bidayuh, we never know. Aku tahu juga macam ni mau madah ya lah. Macam lah. Yalah, that's one of the wishes I want to see lah. Kita Bidayuh tu angkat. But yeah, like what I said lah, aku dah cerita dengan Roxy, probably you've heard on the episode. Susah sikit because Bidayuh tu rami. Banyak dialek bah. Yes, that's what I said just now. Bau lain, Pendawan, Penmisen. So we need that one system yang okay guys, kita stick dengan sikit dialek tu je. Kita pakai dialek tu, then kita boleh angkat the industry. Begitu. Macam lah. Tapi tak juga semestinya lah. Yalah, si juga semestinya. Because macam Chinese kan ada Hokkien, ada lagu Cantonese, ada lagu Mandarin. They can sing, they can macam terima lah. So tak mustahil pun. Macam si mustahil. Macam lagu Jawa dengan lagu Indon. Yalah. Kan lain-lain. Banyak juga. So asal musiknya dapat kan music tu universal. Yes. Even though orang faham orang akan dengar. I don't understand this one. Macam kita faham lagu Thailand ni, kita faham Thailand lah. Betul. Sebab kita dengar juga. So macam ya juga dengan lagu Bidayuh, dengan lagu Iban. Macam lah. Lagu Dayak lah. Especially lagu Dayak. Okay. So boleh lah. Dialek lain-lain dah. Boleh. Ada masalah. For me like no masalah. Ia melambang identiti kau pun. Kau bangsa Bidayuh ni. Macam lah. Betul. Right.
So yeah, that's the end. Habis lah. Sejam setengah dah. Ya, banyak cerita kita kan. Si basah. Ya, pasal cinta dia. Kita orang harus dengar episod tu. Belum ke? Dia pada depan ke lah. Lagi episod tel. Lagi episod ke depan. Ya. Mun rasa ada advice untuk brother tu, DM dia. Kelak Yes. baca. Ya, jangan lupa DM-nya. Mun ada hati-hatinya padah terus. Hidup cuma sekali, guys. Betul. Betul. Sudah nothing tulus bah kata Valerie deh. Ya, nothing tulus. You try. You never know. When you tak pernah try, takkan tahu. Yalah. Ya. Okay, so Valerie, where can we find you? Stop. So you can follow me on Instagram, Valerie Thiam, Meili, VALERIE THIAM MEILEE. Aku sebenarnya mula Instagram baru, jadi aku letak panjang sikit nama. Dan Facebook juga Valerie Thiam Meili. Tapi bagus gitu Instagram lah. Aktif ya. Aktif gitu. Orang boleh follow aku pun. Band pun Instagram Velocity Band. If you want hire us, you can DM us. And follow my company Velatia Company, Velatia ko. Boleh lah nanti dekat profile ko. Semua aku dah letak di bio. TikTok Valerie Thiam 95 kot. Aku dah lupa. Macam ni lah. Ada TikTok lah. Ada. Tapi kita tahu jarang nak post video. Aku bukan orang yang jenis suka nak edit video. Jenis aku tu jarang aku tu. Post banyak lagi. Apa so FYP lah. Ya lah video pun si kaca. Saya ada kameranya. Time talk lah, invest sikit. Yalah, collect the bazaar. Gitu. Alright, so itu sahajalah. That's the end of the podcast. Thank you so much for having me. Thank you, Vel. Thank you for coming. Ya boleh. Thank you for having me as your co-host next time pun boleh juga. Boleh. Aku nunggu studio baru tu. Aku sibuk cerita banyak. Amin. Aku sibuk cerita banyak. Amin. Aku mau studio baru ya. Amin. Boleh ku angkut semua tu. Boleh ku nyuruh kau sewa si anak. Wah, ya kelak cerita lah. Ya belakang kira. Awak saya ngaco kau jawab Barry. Thank you. Boleh lah. Kelak tanya. Ya. Kita bikin jadi boleh lah. Amin. Ya. So tunggulah mun ada podcast baru kelak. Tiba-tiba VB podcast. VB podcast. Aku rasa guys kita si kelakar. Tak dua je kelakar. Yalah. Si plug guys, kita dua aja. Kita dua ambil topik dari Instagram. Suruh orang beri topik, kita rukai macam kelakar the topik. Kan. Jap. Your husband dengar Okay Let's Go. You dengar Okay Let's Go sih? Aku dengar bilanya dengar. Macam ni, how do you feel about Okay Let's Go? Aku suka podcastnya si Bertapis. Bak kata husband kita. Of course. Ni podcast apa? Be Yourself. Yang si Bertapis. Yang mencarut. Aku suka podcastnya cerita benda yang macam yalah aku pada hati. Kita ada topik dan kita tu sharekan pengalaman. Contoh tadi macam cerita cinta kau tak cinta yang di apa yang diatur oleh family. So kita share nanti kita mula live, orang boleh jawab. Contoh orang beri pendapat contoh. Tu idea baru tu. Aku nunggu studio je tau. Okay, amin. Kelaklah boleh bah kita. Yalah. Ya tu. My friends who are photographers ada yang dah approach dah. Bila lagi mau start tak? Anytime. Okay. Barry is ready, guys. Yes. Okay. So sini lagi we can find you. Sini any venues that we can find you 99. Yeah, I can go 99 Redneck performing every Wednesday, Saturday and Sunday. Melainkan aku ada event. Aku kan replacement lah. Redneck is on Wednesday, Saturday and Sunday. So Sunday is acoustic night. So Redneck juga. Redneck. Okay. Lepas saya Kamis aku dekat Shooters acoustic night. Only one slot. Aku ambil banyak Shooters. And then 99 is like twice a month. Yeah. Three times kau macam ni aja lah. Si selalu lah. And then aku dekat Terrace Bar dekat Semarahan Golf Club. Pukul 5 sampai pukul 9 Kamis ataupun Saturday. Kamis lah, usually Kamis je. Golf Club? Ada tempat chill ada bar guys. Draftnya murah kau si coba sih. Dekat je dengan rumah kau. Aku sih tahu ada tempat ya. Kamis dengan Sabtunya buka. Cobalah. Nya ada draft. Terrace Bar. Tapi kau pergi je Semarahan Country Club ya. Memang sih ada makan and ada minum.
Okay. Boleh coba Yeah, tak? you can try. You should try the kacang. Alright. Yeah. So if you see Valerie, say hi. Pada I know Val from the podcast. Macam yeah. So gitulah. Alright. So see you in the next video. Bye. Bye. You are watching the Barry Anak Barn Podcast.